Mao di ni porma diri guys kon udto mao ni porma among merkado diri. Mingaw pas tirana guys tanawa. Oh, di ba? Unsa na walang ang panggabi ani nga mukaon tag panyapon. No? Di ba kay ba ni mga manindahay nga manihapon bay punta. Di ba pamahaw rag panyudto kutob. Napay panyapon ay. Unya, kung napikan sa oras, gabi na makadtong merkado. Unsa may makuha nimo kanang kuan kanang pantat? Pantat na nilabas diri. Wa na kay mahimo guys, basta gabi na gali di ka wadto merkado, aw pagsud-an lang mog buwad. Pira pambira sa habol ay. Pambira sa habol ang buwad gabi sa taman nga merkado diri. Wa na may maninda og kanang nay udto. Nay pantat na nay pating di mawa na pantat hangtod hapon. Pantat ug tahon. Unsa in taon ay? Nakaron guys wadto dito sa kuan kanang nay Wilco. Kay mangita lagi og floor mat, linoleum ana ba? Mao man na usara man ang duhay may ngana ay. Masod ta diri guys, diyan napitalikod sa merkado. Pero bilib na ko diri guys, mahal jud din yang brato na tanan guys, pero mas mahal jud ang likod sa palengke kaysa dito sa Optimistic. Sa Optimistic guys, brato ra jud dito. Makaingon ko nga, agaw nabili nga Durabox sa tong gamay nga 265 nya dito sa Optimistic 200 ra di ay. Hoy! Kada kog labaw no. Maura jud siya guys, 265 din dito sa Optimistic pa ato no, 200 na siya. O di ba? Karon ato sudlo ni dito man sigar di masud ta dayon. Ato tan-awon og unsa ilang linoleum, kung unsay klase. Kay makaayon ba ko? Atong tan-awon diri kung unsay dagway ning ilaha. Hay kadaghan. Atong pilian para sa atong purwa sa hua ba? Atong kulay blue nga nagrano-grano. Pero naunsa ba in taon guys? 75 diri. 75 unya. Nipis kaayo. Nipis kaayo guys. Mao nga murag way klaro ni. Way klaro sa pati pagkanipisa man. Mao nga mogawas ko diri guys. Moadto ko spikas. May spikas kay murag kuan. Karon na nato diri guys, ato subayon diri og unsay ilaha. Subay na nato diri sa Optimistic. Diba doon man sila guys, unahan ra gamay sa kuan, basta kay pila ra ka kuan. Mas binta-binta ha diri presyo guys. Kabilib jud ko. Mao ni ang bato-bato gamay guys. Di kay gamay dako pod eh. Musud ta sa pananghid, nga mananghid man ta nga tindahan magkani, di ta nga mananghid. Atong sudlon diri, nagampo bata diri eh. Ang mili diri. Ato pagitao lang linoleum diri guys. Ari pagitao katuod man kung asa lang mga pwesto diri ay. Ato sabayan mga lagbi diri guys, mga brato man jud sila ay, mga brato pero mas brato jud diri. Kaysa didto likod sa merkado na sa merkado. Nakuan jud na nasaksihan jud na tanan guys. Oh, tanawa ra gud oh. Ano na atong kuan? Durabox nga 265 dito ya diri 200 lang. Dako-dako na pud na ay. Unsa? O diri ta sa linoleum nila be. Nala linoleum guys, gamay ra siya. Pero tanawa mas barato-barato po diri gamay guys. Kaya ngilang 75 dito, diri 72.